जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल बंधु मैंने तो गोटे नुआ ब्लॉग्स को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। ब्लॉग्स टी हूँ से दिन जानते यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्यर अपडेट वीडियो मुझे आपण मानक तो आज सेमती आउ गोटे वीडियो अपडेट देवी गोटे सीन रो बहुत सुंदर सीनटे अच्छी तुलसी गणनाट्यर नाटक एवं कहानी ये संपूर्ण अलग तो आज जो नाटकर सीन टी रहिबो नाटकर ना हूँ यही बोधे शेष देखा ए सोनाली पंडा भौणी क्यारेक्टर करुँच उत्तम भाई जी ऑलराउंडर के आर्टिस्ट सी ए गोटे बड़ भाई रोल करुँच समस्त तो सीन टी रोचे जो वर्ष जो तुलसी गणनाट्यर कॉमेडी अच्छा माने कॉमेडियन अच्छा बापी एवं टुकु जोड़ी एमाने करुँच माने जो कृष्णार शोला एवं शोला भाउज रोल और जो कृष्णा स्त्री जो रोजालिन रो भाई भाउज तो से माने आसी कृष्णा कान रे सोनाली पंडा और उत्तम भाई चरित्र को लेकिन मिछ सत आलाप दौरान जो कि कृष्णा ताकू सन्देह करी एमान को भूल बुझुची उत्तम भाई साथ सोनाली पंडा खराब संपर्क अच्छी बोली एमती तो सही गोटे फैमिली सीन सब रोचे सब जो हीरो जो करुँच जीत कृष्णा रोजालिन सोनाली पंडा उत्तम भाई टोटाल एवं जो सीरियल हीरोइन जो अच्छा श्रिया मैडम सीए तो सही पूरा गोटे दमदार टकरा टकरी सीन गोटे रोचे एवं से जो टीवी सीरियल हीरोइन सी भी गोटे बहुत सुंदर डायलॉगटे मार्च से दुनियार सबुठू जदि बड़ संपर्क कहुए सी हूँ राखी संपर्क तो एमती किसी जिनस रोचे नाटक सीन थ्रोरे बेस्ट आपण मैंने गोटे थर देखले ही जापर जे प्रकृत सीन टी केते सुंदर थिला तो मु विशेष वीडियो बाबद किसी कहबी आपण मैंने गोटे थर देखूँ एवं वीडियो को सांगसाथी मानक शेयर करूँ सीन टी आज जो वीडियो टी रखापाखि 10 मिनिट कहीं पूरा गोटे फुल सीन देवी आपण मानक बहुत सुंदर सीन टे अच्छी देखिए और श्रिया मैडम जो टीवी सीरियल हीरोइन सी केमी पूरा ट्यूशन करुँच देखिए आपण मैंने ये सीन रे रोजालिन को तो बेस्ट आपण मैंने गोटे थर देखूँ आशा करी निहाती ब्लॉग्सटी आपण मानक भल लगे तो चलतु डेरी नगर आज ब्लॉग्स को आम यू आरंभ कर भाई मो कराट फटे कराट ना 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 तोरी बुद्धि पड़ी की सत कथा कहि मागिना तू मते बुद्धि सिखाइलो माडा खुआइलो मो इज्जत मत माटी रे मिसई देलु भाई मते जाई बाबू तो भारी टाणो भाई का डाकू तू एई बदे तो सहित मोर शेष देखे नहीं भाई सबरे को होते तो बेटा फटाई देला मो ठंडा भाई तम जेसीसी कहूची तमर जेसीबी मेसिनी तमे पत्थर को ग्राइंडिंग कर दबो भाई ताइलो आ पीटी बने को ना 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 भाऊजा तुम तो रह जाओ भाऊजा प्लीज तुम रह जाओ अरे से भाई ना ताको किछ ना रुद्र अरे मो भाई को मारी लो मो भाऊजा को भी मारी लो ते एमिति कथा कहले जो कथा जिया सइबो सिया मानिबो तमे मारी पारो अरे मोर हो भाई जानी जो आखे देखले से कथा मो बेरे ना करो देखे सारी छी कोन हैला हे तमे पर तमरा विश्वास नहीं ना भरोसा नहीं ना अरे तमे पर सही लोक से दिने कहउतिलो ए दुनिया जकर लोक तम पई कोटे कोटे आ तम स्त्री तम पई कोटे कोटे ए तमे पर एबे भी विश्वास नहीं ना ठीक अछि एठे के आसो मो कथा सुनो
সারা জীবন রহিবা ପାଇଁ ମୋ ପରେ ତା କଥା ଦେଇଛି ଆଛଡ଼ା ଏଇଟା ତ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ହଁ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବ। ପୁତ୍ର କଣ କରୁଛି ସେମାନେ? କାହିଁକି ତୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କହୁଛୁ? ଗଣେଶ ଭାଇ ତମେ ଶିବାନୀକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଗଣେଶ ତୁ ଶିବାନୀକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ଚାଲିଯିବ ନା ଏ ଘରଟାକୁ ନର୍କପୁରୀ କରିବ ନା କଣ? ଏ ପୁତ୍ର ତୁ ଶିବାନୀକୁ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ କୁହ ତମ ବାହାଘର କେବେ ହବ? କଣ ହେଲା ମୋ ବାହାଘର? ଆରେ ଏତେ ପରେ ତୁ ମୋ ବାହାଘର କଥା ବସାଇ ପାରୁଛୁ କେମିତି? ବାହାଘର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ବାହା ହେଲିନି। ତମେ ଦି ଭାଇ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ କେମିତି? ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡେରି ହଉ ପଛେ ତମ ବାହାଘର ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବନ୍ଦ ସମାଗଲାନି। ଆରେ ଆଗରୁ କେତେ ଥର ତୁ ମୋତେ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛୁ? କେତେ ଥର ଆଜି ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋତେ ନେହୁରା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିନି। ଆଜି ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କରିବାର ମାନେ କଣ? ରୁଦ୍ର ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଶିବାନୀକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଭାଇକି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କାହିଁକି କହୁଛି ଭାଇ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଶିବାନୀ ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ ଅମଣିଷ ପଶୁ! ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ତମ କାନ ତ ଠିକ ଅଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କଣ କଲେ କଣ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲନି? ସେ ମିଛ କହିଲା। ଆଉ ହେଇଯିବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୁଆର ମାରି ଆସିବ ବୋହୁ, ଏ ପୃଥିବୀଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୋ ଭାଇ ତ ଆଖି ଖରାପ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ। मारो मते अरे अटकी गलो काहेके ଅଟକି ଗଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତମେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦେଢ଼ଶୁର। ଏଇଠି ମାରି ତମକୁ ଶେଷ କରି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ଚରିତ୍ର ହେଲା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି? ଚରିତ୍ର କହୁଛୁ? ଆରେ କିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ମହାସତୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରି, ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ମୋ ଭାଇ। ତୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଅଛି ତ ଭାବି ମୁଁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରନାରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ भाई तो रामचंद्र गठो आहुरी बड़ा आहुरी महान। अरे रामचंद्र तो निज स्वार्थ पे सीता को विवाह करथिले किंतु ए रामचंद्र निज भाई मन को स्वार्थ पे सारा जीवन अविवाहित रहले। पापा किछि जानि न किछि बुझि न तमे सब जानि छी सब बुझि छी मु। राखीर संपर्क होछि दुनियार सबठु बड़ संपर्क, पवित्र संपर्क। ए पवित्र संपर्क को तमे स्वामी स्त्री दिटा पापर ना देलो केमिति? आ माने तमे मो स्वामी स्त्री दिटा को दोष दउछ? आ दोष दउछि। आ तू ए रामायण रो मंत्र सजे तमे मते मंत्र बोली कहउछ मु आज तमको मो ऊपर हाथ उठे किछि भी ठीक कर ने पा मते
କେମିତି ସଫା ହବ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫା ହବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲି ଭାଇ। ଆଜି ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଏଇ ମହାପାପୀରେ ଆସିବ କୋଉଠିରେ ବସିବା ଭାଇ? ପାପ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ମୋ ଦେହ ସାରା ତୋ ପାପ। ଏ ଯୋଉ ପାପରେ ଅଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ଜାଣି ସେ ସବୁ କଥା ଏଠି ମୋ ରହର ଅନେକ ଦିନ ରହିଗଲେଣି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ବାର ମୋର ସରିଗଲାରେ ବସିବା ଭାଇ। ମୁଁ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆମର ଯଦି ଚାଲିଯିବା ଥିଲା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମଜବୁତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲ। ଭଏସ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ। ତମେଠୁ ଚାଲିଗଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ଅଭାବକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଏ ଭଉସ, ତମେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛ। ତମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଏ ଶିବାନୀଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ଶିବାନୀଟା ମରିଯାଇଛି। ଶିବାନୀ ଆଲୋ ଏ ଭଉଣୀ, ଆଲୋ ତୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି?